Hans-Georg Gadamer es considerado el padre de la hermenéutica. La hermenéutica, o arte de la interpretación, es antiquísima. Se remonta a los orígenes de la escritura y a la necesidad de encontrar el sentido de los textos. La obra del teólogo alemán Schleiermacher marca un giro decisivo en la historia de la hermenéutica. Hasta antes de él, se conocían las hermenéuticas específicas de las disciplinas dedicadas a interpretar los textos legales, literarios o religiosos. Este autor propuso la sistematización de la hermenéutica general como el arte de comprender que sirve de base a las teorías y metodologías para la interpretación de textos. Gadamer se propuso desarrollar una nueva teoría de la experiencia hermenéutica en toda su extensión, recogiendo los hallazgos de Wilhelm Dilthey y Martin Heidegger. La hermenéutica filosófica es el arte del entendimiento, que consiste en reconocer como su principio supremo el dejar abierto el diálogo. Se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que uno puede considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque no se esté de acuerdo con él o con ella. Es un saber particular, lo mucho que queda por decirlo cuando algo se dice. La culminación sería llegar a ponerse de acuerdo. Gadamer insistió en que la peculiaridad de la hermenéutica filosófica que él se esforzó en desarrollar radica en poner en relieve el carácter fundamentalmente móvil de la existencia, que es lo que constituye el carácter específico y finito del ser humano y abarca la totalidad de la experiencia humana. La movilidad a la que se refiere remite a las formas siempre provisionales de la comprensión. La insistencia en finitud de la existencia y por tanto de la comprensión. Pretende subrayar el alcance de todo conocimiento en un claro contraste con la pretensión de tener un conocimiento objetivo como el que perseguían las ciencias, como si fuera posible asentar su carácter definitivo, y pero por el mero recurso del método, y lo que es más importante, como si de este modo fuera posible que el ser humano lograra una comprensión definitiva de sí mismo. Hay que contar con la posibilidad de que exista un desacuerdo y a partir de él retomar la conversación una y otra vez. La pretensión de Gadamer es integrar el proceso de la ciencia y el pensamiento en una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamenta en un lenguaje común. Su intención se orienta a comprender las condiciones de la solidaridad humana. Su punto de partida es la experiencia de la finitud de la comprensión que se desprende del ser humano, la insistencia en el método que nos lleva a la verdad. La filosofía, más que saber verdades, al tratar de establecer los límites de la ciencia y sus pretensiones de objetividad, la hermenéutica como experiencia deja abierta la puerta a una manifestación del ser por encima de los límites evidentes del contexto inmediato. Aquí se evidencia hasta qué punto Gadamer hizo suya la tesis hegeliana que el lenguaje es la casa del ser. Pero para comprender hay que comenzar por reconocer que lo dicho es una conversación, no es lo decisivo. Lo que hace que lo dicho se convierta en palabra es lo no dicho. Hablar en buscar la palabra. Encontrarla es rebasarla. Un límite quien de verdad quiere hablar a alguien, comunicarse, buscar la palabra adecuada, porque cree que no logra decirse, está por encima de los límites de lo finito. Precisamente porque no se consigue, comienza a resonar en el otro. Gadamer llega a hablar de la necesidad de aprender la virtud hermenéutica, la exigencia ante todo de comprender al otro. El sujeto está en relación consigo mismo, se autoposee, no de manera estática, sino a través de un continuo proceso de relación con el otro y con el mundo. La hermenéutica conlleva una exigencia moral, llegar al otro a través de las palabras y del esfuerzo conceptual.
Para eso es necesario el olvido de sí mismo, lo que según Gadamer constituye una de las grandes bendiciones del arte y de las grandes promesas de la religión. El arte es la promesa de que las obras pueden abrirse camino en medio de nuestros prejuicios con la fuerza que nos permite un acceso casi directo a la experiencia de la comprensión. Junto con la religión, nos conduce a relativizar nuestra propia posición individual, nuestros prejuicios, deseos y puntos de vista. Nos lleva a un exitus, a una salida de nosotros, para dejar que el otro se abra camino a nosotros. En estas condiciones es posible que nos planteemos las grandes preguntas metafísicas, de modo que nuestra comprensión del mundo no se reduzca a lo que nos ofrece el conocimiento científico, ni al curso de la sola simple técnica. Este método se privilegia especialmente la forma en que comprendemos y conocemos el mundo a través del arte. A juicio de Gadamer, el arte es un modelo de cómo funciona la verdad. No es que la ciencia no apunte a la verdad. Lo que está diciendo Gadamer es que hay una verdad más profunda y rica que supera el método científico y que se ve expresada de manera paradigmática en las obras de arte. Algunos críticos de Gadamer, como Jürgen Habermas o Paul Ricoeur, pues critican a Gadamer el hecho de que contraponga el método a la verdad. Bueno, estas críticas no son de todo justas. Gadamer no está diciendo que no sea posible obtener ciertas verdades científicas por medio del uso de un cierto método de ensayo-error, sino que hay un tipo de verdad más elevada, parametódica o extrametódica, no cartesiana, que tan solo se puede aprender a través de experiencias como las del arte o el juego. Bien. Para Gadamer, la verdad no es ni la adecuación respecto a la realidad, ni la coherencia dentro de un sistema. La verdad es un evento, un acontecimiento, un suceso que nos obliga a ir más allá de nosotros mismos. La verdad, por lo tanto, no es el resultado de la aplicación de ciertos criterios de adecuación o de coherencia, sino ese acontecimiento que nos obliga a trascendernos, a ir más allá de lo que ya sabemos. Dice lo siguiente en las últimas líneas, célebres últimas líneas de Verdad y Método Gadamer. Al comprender, nos vemos atraídos hacia un evento de verdad y llegamos, por así decirlo, demasiado tarde para saber qué se supone que debemos creer. Así, la verdad no es fundamentalmente una relación epistémica con el mundo objetivo, sino un acontecimiento. Los modelos objetivos de verdad que pretenden comprender a esta desde un punto de vista distanciado, como por ejemplo la emisión de juicios conforme a ciertos criterios que se pueden discernir, separar y manipular, es una comprensión sesgada, limitada de lo que es la verdad. Hay una concepción, insisto, más fundamental de la verdad, que es esta de la verdad como acontecimiento. Las verdades científicas, a juicio de Gadamer, son en todo caso verosímiles, es decir, similares a la verdad. Pero la concepción más profunda y fundamental de verdad es la hermenéutica, entendiendo la verdad como un acontecimiento, como aquello que nos obliga a trascendernos, a ir más allá de los prejuicios en los que estamos asentados. Así Gadamer, insisto, no pretende negar el método científico, sino dilucidar la estructura que hace posible ese método científico y cuáles son las limitaciones de su alcance. En la segunda edición de Verdad y Método, Gadamer escribe un prólogo en el que subraya que su intención en esa obra no era ofrecer un nuevo método para la hermenéutica, algo así como un nuevo método para las ciencias sociales. Su obra, dice Gadamer, no es ni prescriptiva ni descriptiva. No pretende ni construir un nuevo método, ni tampoco describir cómo funciona el ser humano en su conducta ordinaria. Dice Gadamer en ese prólogo, mi verdadera preocupación era y es filosófica. No lo que hacemos o lo que deberíamos hacer, sino lo que nos sucede más allá de nuestros deseos y de nuestras acciones. Es ese plano filosófico en el que se mueve Gadamer, intentando construir una hermenéutica que sea universal en el sentido de aplicable a todos los contextos. La verdad, como hemos dicho, es una experiencia más que un criterio o un resultado. Una experiencia que nos obliga a alejarnos de nosotros mismos, a trascendernos, a ir más allá de nosotros mismos. Experimentar la verdad, por lo tanto, implica perderse en algo más grande, más extenso que uno mismo. El ejemplo paradigmático de verdad, tematizado en Verdad y Método por Gadamer, es el juego. Los jugadores de un juego no se dirigen ni controlan el juego, sino que están atrapados en él.
los jugadores quedan subsumidos en algo más importante y superior a ellos, que es el propio juego. En el juego hay primacía del juego sobre la conciencia del jugador. El punto que quiere enfatizar aquí Gadamer es que los juegos suelen ser rituales en los que no hay esfuerzo ni tensión, sino que las cosas suceden de manera espontánea, de tal forma que siempre hay una inclinación, una incitación a jugar y a continuar jugando. En el juego nos experimentamos al mismo tiempo como medio y como fin. Uno no ejerce un control total sobre lo que está sucediendo en el juego, pero tampoco se arrastra pasivamente. De aquí la primera de las características que Gadamer reconoce en los juegos, pero de todos, el fútbol, las chapas, cualquier cosa, incluido el arte, porque Gadamer interpreta el arte como un juego, que es su medialidad. El hecho de que el juego está siempre mediando entre la voluntad y la necesidad, entre lo subjetivo y lo objetivo. En el juego, por un lado, no hay una voluntad única de un agente que controle todo el proceso, pero al mismo tiempo hay un montón de iniciativas y de voluntades particulares. El juego se define por su carácter disputado o competitivo. Cuando Gadamer dice que todos los juegos son competitivos, no quiere decir que todos los juegos son agonísticos. El objetivo del juego, a juicio de Gadamer, no es ganar, sino seguir jugando. O sea, que aquí Gadamer está intentando articular filosóficamente ese famoso dicho de lo importante no es ganar, sino participar. Pero bueno, que se lo digan eso a los hinchas del Boca Juniors, que ayer vieron perder a su equipo a 3-1 frente al River Plate. Pero bueno, Gadamer sugiere que jugar consiste en participar de una estructura en la que renunciamos a nuestra intencionalidad. Nos ponemos al servicio de una función superior. Si bien es cierto que hay una cierta intencionalidad y asertividad a la hora de entrar en un juego, una vez que ya estamos dentro de él, nos ponemos al servicio de la función que desempeñamos en ese juego. Pues somos porteros, delanteros, defensas, pivots o alguien que va de farol. Jugar, por lo tanto, dice Gadamer, es elegir renunciar a nuestra elección. En el juego nos encontramos con un tipo nuevo de libertad que no consiste en elegir individualmente, sino en perderse en un juego recíproco con alguien o con algo. Además de su carácter medial, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo voluntario y lo necesario, el juego se caracteriza porque en él se produce un tipo de aproximación al mundo que ya no pasa por la representación, sino por la presentación. En los juegos siempre se dan en todo juego se da siempre una autopresentación de los jugadores. Dice lo siguiente Gadamer, es un pasaje muy interesante. La presentación personal del juego humano depende de que la conducta del jugador esté ligada a los objetivos ficticios del juego, pero el significado de estos no depende del hecho de que se consiga su logro. Más bien, al gastarse en la tarea del juego, uno se está jugando a sí mismo. La autopresentación del juego implica que el jugador logre, por así decirlo, su propia autopresentación jugando, es decir, presentando algo. Me gustaría subrayar la frase que yo he traducido como uno se está jugando a sí mismo. En alemán, al igual que en inglés, el término Spiel, en inglés play, es un término que se utiliza tanto para referirse a los juegos como a las interpretaciones. Play an instrument, ¿no? Interpretar un instrumento. O play a role, interpretar un papel. Este es el vínculo estrecho que establece Gadamer entre la interpretación, la hermenéutica y los juegos. Interpretar un papel no es lo mismo que jugar a un juego. A partir de este esquema, Gadamer pretende comprender la totalidad de las acciones humanas. Por decirlo rápidamente, para Gadamer siempre estamos jugando a interpretar un papel o un rol o un instrumento en el contexto cooperativo en el que lo hacemos en relación a otras personas, no con el fin de ganar, sino de seguir jugando o interpretando. ¿Bien? El propósito del juego, dice Gadamer, no es ofrecer un producto final y completo para una suerte de observador externo, sino continuar jugando. Es decir, no todas las jugadas de Messi son perfectas, pero todas y cada una de ellas participan de una estructura en la que se pretende continuar con el juego, avanzar en él. Gadamer describe en Verdad y Método el momento en el que un juego se convierte en un arte, que a su juicio este paso se produce cuando la presentación, la autopresentación en el juego tiene en cuenta la cuarta pared, es decir, al espectador. En los juegos, sin espectador, la presentación es autónoma.
mientras que en el arte el juego apunta más allá de sí mismo. Contempla la posibilidad de un espectador ajeno al proceso de la competición. Cuando hablamos de juego, del arte como un juego, dice Gadamer, no nos estamos refiriendo ni a la intención del artista ni a la intención del espectador. No es una cuestión de subjetividad, sino una cuestión objetiva que involucra el modo de ser de la obra de arte. El arte ejemplifica cómo la verdad tiene que ver con la interpelación, la reclamación y el intercambio. Walter Benjamin, las obras de arte son incompletas sin la interpretación del crítico, del historiador del arte. Si tú no sabes que esa es la Virgen y el otro es San Pedro y el otro es Lázaro y no sé qué, pues tú estás viendo un cuadro y lo que estás viendo son un perrito y una señora muy amable y no sé qué, un tipo en una cruz, ¿eso qué significará? Sin la interpretación y sin el juego de las perspectivas y de las anticipaciones, intenciones, etcétera, del público y del artista, pues no hay obra de arte, propiamente dicha. El momento en que el juego se convierte en una obra de arte simplemente es el momento en el que se tiene en cuenta también al espectador, en el que el juego apunta más allá de sí mismo, del mismo modo que el entendimiento en Platón apunta más allá del ser para intentar aspirar al bien. La verdad, para Gadamer, por lo tanto, en tanto que evento, que sucede principalmente en el juego, en tanto que arte, está ligada a nuestra capacidad de reconocer algo y de reconocernos a nosotros mismos en ese algo. A diferencia de las teorías de la verdad que vinculan el reconocimiento con la capacidad de identificar un objeto hacia el pasado, ¿no? Reconocer es volver a conocer algo que ya conocíamos en el pasado. Gadamer enfatiza que todo reconocimiento apunta hacia el futuro. El reconocimiento, que está orientado a la verdad, no deriva su potencia o su valor de la capacidad de imitar o de corresponder a una realidad en el pasado, a un original, sino su capacidad de presentar algo que es más verdadero que el original. Encontrar la verdad en el arte, a juicio de Gadamer, no consiste en mirar hacia atrás a un original que contendría las verdades ocultas que se nos pueden desplegar o revelar conforme una cierta mímesis o correspondencia. No. Para Gadamer, el arte no sirve como espejo del mundo, sino como un medio para abrir los ojos y pensar nuevas formas de ver y nuevas posibilidades que todavía no estamos realizando en el presente. Así, el reconocimiento requiere algo más que una observación objetiva, pero también algo más que una pura observación subjetiva. Al reconocer una obra de arte, nos abrimos a la posibilidad de que esa obra de arte nos interprete y nos interpele a nosotros mismos. Igual que Gadamer afirmaba que la interpretación correcta de Platón consiste en dejar que Platón nos interrogue a nosotros mismos, él afirma que la aproximación más genuina a la obra de arte es dejar que la obra de arte nos interpele a nosotros mismos. La obra de arte, dice Gadamer, suele interpelar a su observador por medio de dos ejercicios vocativos. La obra de arte dice al observador al mismo tiempo, esto eres tú y has de cambiar tu vida. Estas dos frases son dos frases míticas. Esto eres tú, proviene del sánscrito, Tat Tuvan Asi, que es, en sánscrito es una expresión que aparece en los Upanishads, en la conversación entre Uddalaka y Svetakata, una conversación en la que luego ha sido interpretado por prácticamente todas las corrientes filosóficas indias. Lo que se resume en esta frase, esto eres tú, es la identidad afirmada por prácticamente todas las filosofías indias entre el Atman, el alma, y el Brahman, el mundo, ¿no? Para la filosofía india, pues no hay ninguna distinción entre el yo y la realidad externa. Así, la obra de arte interpela al espectador, esto eres tú, y al mismo tiempo le dice al espectador, has de cambiar tu vida, du musst dein Leben ändern. Este es el verso final de un poema de Rainer Maria Rilke titulado Torso de Apolo arcaico. Es un poema que escribió Rainer Maria Rilke inspirado por una estatua mutilada que está en el Louvre titulada Torso juvenil de Mileto. Es una estatua de la que prácticamente no queda nada, es solamente un torso porque tiene los brazos cortados y tampoco tiene cabeza. Sobre ese poema de Rainer Maria Rilke, Torso de Apolo arcaico, escribió Walter Benjamin en su libro
calle de dirección única, este fragmento. Mi sueño es ayudar. La necesidad sería capaz de sacarle para sí el mayor provecho en cualquier situación presente, pues lo que uno ha vivido es, en el mejor de los casos, comparable a una bella estatua que hubiera perdido a contemplar su propio pasado como un producto de la coacción y la necesidad, sería capaz de sacarle para sí el mayor provecho en cualquier situación presente, pues lo que uno ha vivido es, en el mejor de los casos, comparable a una bella estatua que hubiera perdido todos sus miembros al ser transportada y ya solo ofreciera ahora el valioso bloque en el que uno mismo habrá de cincelar la imagen de su propio futuro. Ya hablamos de cómo Walter Benjamin interpretaba que las obras están incompletas y que deben ser incluso más fracturadas aún por la crítica. Pues bien, aquí vemos cómo los autores están entretejidos entre sí. Cuando Gadamer está diciendo que la obra de arte al mismo tiempo describe al observador y le transforma, pues está en alguna forma entrando en diálogo con Walter Benjamin. Para Gadamer, la verdad, por lo tanto, no solamente implica la trascendencia, el momento en el que el espectador o el científico o el humanista o el jugador se aleja de sí, sino también un regreso a uno mismo por medio de la praxis de la transformación de la vida propia. La obra de arte al mismo tiempo dice, esto eres tú y has de cambiar tu vida. Du musst dein Leben ändern. Bien. Lo cual es equiparable al doble proceso platónico de ascendencia, de ascenso y de descenso de las cosas, las ideas y viceversa, o salir y entrar de la caverna, el progresus y el regresus de toda la vida. Esto es la primera parte de Verdad y Método. Wenn wir uns fragen, wie ist es dazu gekommen, dass der Ausdruck Hermeneutik eine solche universale Ausweitung erfahren hat. Natürlich hat es das Wort immer schon gegeben, mindestens seit der Theologie, der Lehre von der Auslegung und dem Verstehen der Heiligen Schrift und ebenso natürlich auch innerhalb der Jurisprudenz als die Kunst, Gesetze so auszulegen, dass ihre Anwendung auf den Rechtsfall richtig und der Gerechtigkeit am besten sich nähernd ist. Das sind beides zwei gute erste Warnungen. Von der Hermeneutik nicht zu erwarten, dass sie endgültige Wahrheiten in dogmatisch fixierbarer Form vermittelt. Das tat ja auch die Hermeneutik bei den Theologen nicht, wenn sie sozusagen in der Belebung und der lebendigen Verkündigung der christlichen Botschaft ihre Erfüllung fand, so war das gewiss nicht ihr eigenes Tun, sondern das, dem sie hilfreich gewesen waren. Und entsprechend ist es natürlich in der Jurisprudenz auch, dass im Grunde die Vermittlung zwischen der Gesetzgebung und den Gerichten und dem einzelnen Rechtsfall durch die Hermeneutik geleistet wird. Warum nennen wir das aber jetzt Hermeneutik? Ich glaube deswegen, weil wir erstmals sehen, dass das in anderen Disziplinen schon vorhandene Hilfsmittel einer Lehre von der Auslegung von Texten eine viel weitere Bedeutung hat, als nur sich auf Texte zu beschränken. Oder sagen wir besser, dass es sich um den Text der Welt handelt. Oder vielleicht gar um den Text der Weltgeschichte, den wir auf
unsere Weise auszulegen und damit mit uns selbst uns zu verständigen, die Aufgabe haben. Auslegung ist ja eine ganz andere immanente Haltung. Das heißt, sie ist nicht objektivierend. Sie sucht nicht als der neutrale Beobachter etwas festzustellen, sondern sie sucht das, was in einem Sinngefüge eigentlich zu verstehen ist. Nicht in der Form einer bloßen objektiven Feststellung sich anzueignen, sondern gleichsam es zum Sprechen zu bringen, was in all diesen Sinnstrukturen steckt. So wie wir, wenn wir einen Text haben, dann müssen wir lesen lernen. Das klingt so einfach, aber lesen lernen heißt nicht buchstabieren. Lesen lernen heißt überhaupt nicht, dass man nur so einen geistigen Vorgang vor sich selber vorstellt, sondern es heißt, dass wir eine mögliche Versprachlichung vornehmen. Wer liest, muss im Wesen der Sache so einen Text betonen und artikulieren mit Pause und Nachdruck, mit allen möglichen Formen einheitlicher Gestaltgebung, den Akt des Verstehens vollziehen. Ich darf da immer daran erinnern, dass die antike Welt und noch die ganze christliche Welt bis ins 12., 13. Jahrhundert hinein überhaupt kein Lesen kannte, das nicht zugleich lautes Sprechen war. Wir wissen doch alle heute, wenn wir jemanden etwa im Unterricht bitten, einen Satz vorzulesen, das kann ja kaum noch jemand. Es wirklich vorlesen, die Stimme, die Gestik, das Tempo, alles das, diese Musik, dieses macht die Musik. Dieses macht die Sinnmusik. Nun, wenn das Hermeneutik ist, dann werden wir uns wohl alle darüber im klaren sein, hier sind wir noch ganz anders engagiert, als wenn wir nur sozusagen mit unserem Kopf dabei sind. Hier sind wir mit Leib und Seele darin, mit unserer Stimme. Und was ist die Stimme? Nicht die Stimme, die der Einzelne hat, nicht diese Stimme, sondern die Stimme, die das zu Verstehende hat oder haben muss, um sprechen zu können. Es ist die Aufgabe, offenkundig, vor der wir uns befinden, dass wir hier ein ganz anderes Dabeisein des Verstehenden und Auslegenden zu dem, was er versteht, nötig ist. Es ist gerade nicht das Ideal, von dem die Naturwissenschaften leben, dass der Betrachter, das Subjekt, ausgeschaltet wird. Wir sind, wie mir scheint, seit wir weiter über die Sprache und ihre Rolle im Leben der Menschen nachzudenken begonnen haben, vor neue Aufgaben gestellt worden. Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert geworden, in dem in der Philosophie die Sprache ins Zentrum
getreten ist. Und nicht nur die Bewegung des Gedankens. Ich würde die hermeneutische Wendung eigentlich erst ganz vollzogen finden, wenn wir mit der Einsicht beginnen, Sprache ist überhaupt nur im Gespräch. Das Gespräch, der Dialog, wie man auch sagen kann, das ist eine Aussage von grundsätzlicher Bedeutung. Sie sagt etwas, dass wir eben nicht die Sprache, die wir sprechen, als ein beliebiges Zeichensystem miteinander gebrauchen, sondern dass wir dieses sprachliche Miteinander auch miteinander entwickeln müssen. Sprache ist im Gespräch heißt, nicht ich bin der Sprechende. Es heißt auch nicht, dass der andere der Sprechende ist, sondern wie Heidegger einmal herausfordernd formuliert hat, die Sprache spricht. In jedem Falle ist das Thema nicht zu isolieren, nicht von einem bestimmten Werkzeug zu sprechen, sondern von einer bestimmten Grundhaltung des Menschen in der Welt. Und diese Grundhaltung des Menschen in der Welt ist immer nur im Gespräch zu einem anderen. Das ist sozusagen der eigentliche neue Schritt, den die hermeneutische Wendung darstellt. Das nicht mehr vom Selbstbewusstsein aus, auch nicht mehr von einem Selbstbewusstsein, das durch die ganze tiefen Dimension des Unbewussten bereichert wird, sodass aus den Schiffern der Träume die Verletzungen des Unbewussten gedeutet werden können und vielleicht einem Leidenden, an seinen Psychosen Leidenden geholfen werden kann. Das ist alles sehr schön und richtig, aber das, was hier geschieht, wenn man von der Sprache, die spricht, ausgesagt werden soll, das ist offenbar noch eine ganz andere Aufgabe, in der wir uns als Menschen befinden. Eine Aufgabe, in die jeder eintritt, um teilzuhaben an dieser gemeinsamen Welt. Hermeneutik ist die Kunst, hören zu können. Ich sage die Kunst, hören zu können, um damit anzudeuten, dass es schwer ist, hören zu lernen. Wir sind alle durch unsere eigene Bezogenheit auf uns selbst. In der Psychoanalyse spricht man da von dem Narzissmus, indem man diesen berühmten Mythos der Antike dabei im Auge hat, von jedem schönen Jüngling, der sich in einem Wasser spiegelt und sich von sich selbst nicht mehr trennen kann. So sehr ist er gleichsam in sich verliebt. Nun, diese Haltung ist es offenbar nicht, um die es sich hier handelt, sondern es handelt sich gerade darum, dass Menschen auf andere hören können, dass sie lernen können, diese Vorgreiflichkeit seines eigenen Verstehenwollens zurückzunehmen und sich etwas sagen zu lassen. Die Kunst der Hermeneutik ist
die Kunst, sich etwas sagen zu lassen. Man spürt unwillkürlich, wie mit dieser Wendung eine Forderung an einen gestellt ist. Es ist jene Forderung, von der schon Kant gesprochen hat, wenn er den Begriff der Achtung vor dem anderen so sehr betont hat. Denn diese Achtung ist auch eine Art von Zurückweisung der übermäßigen Selbstschätzung, die einen nötigt und lehrt, den anderen mich wie mich selbst anzusehen. Es ist ja auch das christliche Liebesgebot, das ich hier wiedererkennen kann. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In beidem liegt offenbar, dass hier ein Gemeinsames vorliegt, auf dem eigentlich erst die Sprache ihre volle Realität gewinnt. Ich versuche also zu zeigen, wie dieser Begriff der Sprachlichkeit, die eigentliche Seele der Hermeneutik ist, dass man nämlich das, was man sagt, nicht sozusagen als eine definitive Gegebenheit beansprucht. Und dass vor allem der andere auch nicht das, was einem gesagt wird, als eine solche Gegebenheit ansieht, sondern dass er in beidem über das, was sie beide nicht zu sagen wissen, hinausdenken und sich in dem treffen, worin sich die Sprache bildet. So nämlich bildet sich zwischen Freunden etwa die Solidarität, zwischen Liebespartnern die Solidarität, die sie wirklich verbindet. Sie besteht darin, dass man sich gleichsam versteht. So drückt man sich aus. Mit dem verstehe ich mich, sagt man, wenn man sagen will, ich teile vieles Gemeinsame mit ihm. So sehr, so viel Gemeinsames, dass wir gar nicht viele Worte brauchen. So sehr verstehen wir uns. Und doch ist es eben gerade diese Sprachlichkeit, diese Fähigkeit, sich mit anderem verstehen zu lernen, die Solidarität ausmacht. Grenzen, Abweichungen, Störungen der Solidarität wird es immer geben. Aber Solidarität ist gerade der Begriff, der sagt, dass in allen Abweichungen ein gemeinsamer Boden nicht verlassen werden kann. In diesem Sinne habe ich versucht, den Begriff des Gesprächs, in dem sich sozusagen die Sprache bildet, als die eigentliche Sprache anzusehen. Es ist eben nicht die Sprache, die man in der Grammatik lernt oder die man im Wörterbuch findet, sondern es ist die Sprache, in der man sich miteinander wirklich verständigt und die in gewissen Bereichen der Regelung selbstverständlich kodifizierbar ist. Im Wörterbuch, in der Grammatik und in literarischen Zeugnissen. Aber wirkliches Verstehen wird immer nur sein, wenn es sozusagen in die Einmaligkeit der Gesprächssituation verwandelt ist, in der man es so hört und so sagt, wie es nur jetzt und nur in diesem Augenblick lichtgebend und damit verbindend da sein kann. So hat Plato das Wesen der Philosophie beschrieben. Und ich gebe zu, ich bin in gewissem Sinne ein Platoniker geblieben. Wenn er gesagt hat,
Es gibt viele Mittel, von denen wir Gebrauch machen, wenn wir miteinander reden. Da gibt es die Worte mit ihren Bedeutungen, da gibt es die Sätze mit ihrer bedeutungshaften Fügung, da gibt es die veranschaulichenden Beispiele, mit denen wir uns verständigen. Aber am Ende ist doch die Grundvoraussetzung, dass all diese Mittel erst wirklich tragend werden im unmittelbaren Austausch des Gesprächs, von dem Plato ausdrücklich sagt, es ist so plötzlich, dass man sagt, ich habe verstanden. Und so sagen wir ja wirklich, gerade dann, wenn man einem etwas zu verstehen gibt, dass er selber verstanden hat. Ich zeige ihm nicht mehr, sondern ich biete ihm an, durch das, was ich sage, dass er versteht. Und sagen ist immer nur das Angebot, dass der andere versteht. Aber da wir der andere immer auch der andere des anderen ist, da wir auch immer das Ich und das Du sind, das einander verstehen, befinden wir uns hier wirklich in einem sich Bilden von Gemeinsamkeit. Und das ist Hermeneutik. Dass man diese Kunst gelten lässt. Das heißt also auch nicht nur diese Kunst, sondern wenn Sie wollen, auch diese Tugend. Sich gegenseitig verstehen zu wollen. Also die Hermeneutik ist letzten Endes die Kunst und damit eine Wendung der Philosophie, die Unvordenklichkeit unserer Gemeinsamkeiten auch noch über die bestimmten Engen unserer wissenschaftlichen Zivilisation hinaus zu erweitern und vielleicht eine Zukunft der Menschheit dadurch zu ermöglichen, in der wir auch wieder die anderen Kulturen, die anderen Sprachen, die anderen Menschen, vielleicht auch vor allem die Tiere und unsere Lebenswelt so artikulieren, dass wir sagen können, es ist unsere Welt. Ich muss auf diese Frage, was dann die Philosophie helfen soll, sagen, ihr habt offenbar alle gar keine Ahnung davon, wie viele Menschen sich ständig mit Philosophie beschäftigen. Junge Menschen schon gar. Ich glaube, es wird es überhaupt kaum geben, dass in den Entwicklungsjahren ein junger Mensch nicht von philosophischen Fragen hin und her bewegt wird. Manchmal schon in der Frühpubertät kommt die Frage des Todes auf. Bei Kindern, bei wirklichen Kindern. Kurzum, das ist ein Aberglaube zu meinen, die Philosophie, das sei so etwas von ganz besonders gelehrten Leuten, die ganz besonders unverständlich reden. Der professionelle Philosoph, der sogenannte Philosophieprofessor, ist vielleicht eine zweifelhafte Einrichtung. Aber eigentlich nur deswegen, es ist eben sehr schwer, sich in diesen Fragen so zu bewegen, dass auch der junge Mensch oder auch der alte Mensch, der in den Hospitälern an unheilbaren Krankheiten langsam dahinsiecht, in all diesen Menschen bewegt sich immer wieder dieses Fragebedürfnis nach der Bestimmung der Welt und nach der Zukunft des Lebens. Nun, ich meine, die Philosophie wird sicherlich nur in einem langen Erziehungsproblem, im Prozess der Menschheit, neue
Koexistenzwege zeigen. Sie werden auf Solidarität bestehen müssen. Alles, was uns nur wirklich retten kann vor der Selbstzerstörung, ist, dass wir wissen, wie solidarisch wir sein müssen, wie sehr wir alle in einem Boot sitzen. Das ist klar wie das ökologische Problem. Niemand kann sich einbilden, dass man das innerhalb der Begrenzungen einer Kultur oder eines Staates leisten kann. Es ist ein globales Problem. Ähnliches gilt für den Kriegsfall. Ein Krieg zwischen großen Mächten heute ist nur Ankündigung des Massenselbstmords auf der Erde und der Anfang der Unbewohnbarkeit des Planeten. Das wissen wir auch. Und das sind ja gewisse Dinge, von denen wir uns sagen müssen, ja, das erfordert aber auf die Dauer ein Solidaritätsbewusstsein, das uns wirklich wieder ermöglicht, vernünftige Maßnahmen im Fortschritt unseres Könnens zu ergreifen, die diese schlimmsten Gefahren, vor denen die Menschheit heute steht, tatsächlich bewahrt werden können. Also nach meiner Überzeugung hat die Philosophie heute größere Aufgaben denn je, gerade weil die Überentwicklung unseres menschlichen Könnens nicht von großen Kulturkräften mehr gelenkt wird. Mir geht es, wenn ich hier in Süditalien bin, also in der Mezzogiorno, dann empfinde ich hier natürlich die lebendigen Kräfte des südlichen Bodens. Ich empfinde, hier waren die Pythagoreer. Ich wollte nach Sizilien, um zu sehen, hier ist Plato immerhin gefahren, nach Syrakus, weil er die Lehren und Gedanken, die er aus den Erfahrungen der griechischen Demokratie gezogen hatte, nun an dieser weltgeschichtlichen Stelle zu Ehren bringen wollte. Die Lehren und Gedanken, die er aus den Erfahrungen der griechischen Demokratie gezogen hatte, nun an dieser weltgeschichtlichen Stelle zu Ehren bringen wollte. Die Sitten und die Sprachen sind Kräfte, die aus vielen Generationen ihre Kräfte ziehen. Und wir müssen der Tradition gehorchen, aus der wir selber geboren worden sind und in der wir leben.